Okay, undercard bakbakan on the way na. Team Guadalupe versus Team Barangay Kugon City of Naga. Team Guadalupe, Shintoy, The Black Panda, Darlin, o ni Konsehal Jeno kontra Team City of Naga na sila si Jefferson, Iploy, o ni William. O kaya itong bakbakan diri ha. Sponsor niya ni Boss Gamay, Boss Jigo, o ni Boss Jeffrey. Kaya ito ang bakbakan sa atong Class B diri sa Barangay Kugon. Organize ni Boss Felix Sismar. Ang draftic partner promotion. Equalis ono na atong game 1 of the best of 3. Service employee. Pasok na naman. Dos ono na, dos ono. Here comes Iploy again. Darlin to William. JR Noko. Iya ito Raji Person. Gibirahan si Shantoy. Iploy. Darlin. Wana. Nagkapalitan na. William. Answered by The Black Panda. Iploy. JR Noko. Inside ang bola. Pasok na pasok. 2-1 atong skora pabor sa team Barangay Kugon City of Naga. Side out, side out. Here comes Shantoy Labra para Igualis. Shantoy milayat, gidakdakan si William. Wana, nang haplas na si The Black Panda. Ayay, ngigang Jefferson Sismaroy. Pasok ang tira. Pasok na pasok. Gipakamang si Shantoy Labra. Side out, side out. Service William. Konsehal G. Mitok mo si Jefferson. Counter ni The Black Panda. Hindi umabot. Side out. Point, point. Point mga kaibigan ha. 3-1. Service William. Para 4 na. The Black Panda. Iploy. William. Para. Gikamang ng Konsehal JR Noko. Laki. Shantoy. Netbag ang tira ni William. Side out. 3-1 atong skora. 3-1. Pabor sa team City of Naga. Bola sa team Guadalupe. Darlin to serve. Para dos. Jefferson. Shantoy. Iploy. Bumumba. Answered by Konsehal G. Out ball. Service Jefferson. Pasok. 4 na. 4-1. 3 puntos ang kalamangan sa Team City Naga sa atong game 1. Boss Idol. Diya si Idol ha. Idol Mr. Ito si Robert Barcetas. Jefferson. Hindi umabot ang tira ni The Black Panda. Uwen. 5-1 na. 4 na ang kalamangan sa Team City of Naga. Servisyo Jefferson. Shantoy Labra. Gihatod niyang team Liz overhead. Walang katao-tao. Walang tao sa Barangay Hall. Side out. Bola sa team Guadalupe. Cinco atong skora. Kini para dos. Servisyo Konsehal. Ora, Shantoy miangan. Mitira. Gitubang ni Iploy. Ora. Uwen. 2-5 na. 2-5. 3 puntos na lang ang kalamangan sa Team City of Naga. Kini Servisyo Konsehal G. Lobo. Iyay Shantoy. Midakdak. Gidakdak. Gidikdik. Gidukdok. Pasok na pasok. Pasok Loningning. 3-5 na. 3-5.
tinapyasan ni Konsyal G. Arnoco ang kalamangan. 3-5 na kini para 4. Jefferson Siantoy wana binigyan ng malulupit na tira ni Siantoy Labra. Yun, dinagdagan pa ni The Black Panda. Jefferson ang Siantoy overhead out ball. Servisyo Eploy. When size change court. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkarbis siling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Arnoco Uno Disco Mobile. Basta gusto mong disco, kontakan ninyo ang Arnoco Uno Disco Mobile. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Infus Kids Artwear mga kaibigan. At tangin ninyo ang ilahang mga latest designs mga kaibigan. Infus Kids Artwear, ang clothing line ng bayan. Servisyo Eploy. William, the pride of City of Naga. William na naman. Tara, William pa rin. Yun, pinuhusan na ni William. Tara, sinagot ni Siantoy. Mana nagkabigayan ang mga kaibigan. Mana bill to bill action. Tuara The Black Panda. William kirig-kirigan di pinsa. Side out. City 3 sa City 3. 4 puntos ang kalamangan sa team City of Naga. Kini Servisyo Siantoy Labra ug team Guadalupe para 4 na. Tuara Jefferson. Jefferson ibigay mo na, sumabit. 4 City. 4 City na. Servisyo Siantoy. Kini para 5 Eploy. The Black Panda. Ay Jefferson. Answered by pasok na pasok. 5 City. Servisyo Siantoy. 6 City. Isang puntos na lang ang kalamangan. 6 City na. Servisyo Siantoy. Jefferson. Ito Siantoy binumpa sa iri. Konsyal G. Ang Siantoy Labra. Attacking the team City of Naga. Giga Eploy ipad-pad ang dipinsa sa team City Guadalupe. Servisyo William. Eploy bidakdak netbog. Servisyo Darlin. Jefferson. Side out. Servisyo Jefferson on the way. 6 City atong skor ha, 6 City. Kini para 8. Konsyal William. Konsyal wana. William. Iyay Siantoy, sus grabe ang team break Siantoy ay. Nami ang plastadang Siantoy mga kaibigan. Di mahikap ang bola. Bola sa team Guadalupe Servisyo Konsyal G. Arnoco. Allah, gilabay sa top ang bola ni Eploy. Iguales City na. Iguales City na atong game 1 of the best of 3 undercard bakbakan here in Barangay Kugon, City of Naga. Servisyo Konsyal G. Arnoco. William. Konsyal G. Sinagot ni Eploy. Overhead shot. Mamma mia. Good item. 8 City. 8 City. Wana may overtake na ang team Guadalupe sa atong game 1 kini Servisyo Konsyal G.
para 9. Jefferson Siantoy. Away from side out. Bola sa team seat na. At ang mga opisyal ay ating masok sa dalang klase. Servisyo Iploy. Iploy again. Pearson. William. Side out. Servisyo Siantoy. Iploy. To Siantoy. Side out, side out. Here comes William to serve. Siantoy. Ay, ilaw Tanil Miyagi. Di madawat. Di umadawat sa ahensya. Side out. Bola sa Team Guadalupe. Servisyo The Black Panda. Konsyal J. Mirakrak. Gitagakan. Ay, sumabit. Servisyo Darlin. William. Tuagi tiro si Gia. Bilang skor? Servisyo kini para Utsone. Servisyo Jefferson. William. Lah, namugha nagkahoy si William. Iploy. Buwan na. Lah. Side out. City 9 atong skora. 2 puntos ang kalamangan sa Team Guadalupe. Iploy. Buwan na Darlin. Bumato. Agay. Di madawat ni para ginuplano si Siantoy. Good item. Nice Shopee delivery. Ada na bola. Ada mga Bola sa Team City of Naga. City 9 ato skora. City 9. Ito na si Iploy. The Black Panda. Answered by William. Iploy to the rescue. Buhos Ploy. Iyay, Siantoy. Nako, ipit na. Muntik na. Siantoy for the finish. Ay. Hawan pas kang manang. Delivered by Siantoy Labra. Noibi City kini servisyo Siantoy para Jis na ni Iploy. Siantoy. Tokmuran la kaniha. Side out. City 9 ato skora. City 9. Servisyo William. The Black Panda to Jefferson. Side out. Noibi City lang gyapon atong score ha. Noibi City pabor sa Team Guadalupe. The Black Panda to serve para Jefferson. Siantoy. Jefferson pa rin. Yun no. Binagyo na ni Siantoy mga kaibigan ang Team City of Naga. Pasok na pasok ang tira. Gis City. Kini para unsina. Jefferson. Agay Darlin. William, pagkakataon na. Iyon no. Aba, lumalaban. Binigyan ni Iploy. Dive. Dive Jefferson. 11 City. Para daog na ang Team Guadalupe sa itong game 1. William to the Black Panda. William again. Nice defense. Out ball.
Midaog na Team Guadalupe sa atong game 1 na. At angin ninyo atong game 2.